पारादीप रे भाजपार मिश्रण पर्व बहु बीजेडी नेता और कर्मी भाजपा सामिल। पारादीप निर्वाचन मंडल में भारतीय जनता पार्टी तरफ कुजंग गोपियाकुद अंचल विधायक प्रार्थी संपत स्वाई और सांसद प्रार्थी विभूत राय नेतृत्व को भल पाई विजु जनता दल बहु नेता और कर्मी 0 पॉइंट स्थित भाजपा कार्यालय मोदीजी कार्यक्रम अनुप्राणित होई सामिल होइथिबा जनापड़ी। एथिरु स्पष्ट बारी होई पड़ुछि जे आगामी निर्वाचन में पारादीप निर्वाचन मंडली रे दल तार स्थिति को मजबूत करिबारे लागिछि एवं उभय विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में भाजपा आशातीत सफलता हासिल करिबो बोली विधायक प्रार्थी संपत स्वाई एवं सांसद प्रार्थी विभूत राय दृढ़ोक्ति प्रकाश कर पारादीप पुरुषोत्तम शतपथी रिपोर्ट क्रांतिधारा प्लस शॉर्ट रे दौर कौन एमती किमिया प्रत्येक दिन शताधिक मैंने मिश्रण भारतीय जनता पार्टी पारादीप निर्वाचन मंडली रे तार शक्ति दिनकू दिन वृद्धि कर लगी। आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता को लोक माने ग्रहण करिसेंती। जो भली भाव में पारादीप रे विजु जनता दल विकास रे बाधक साजिची एवं एटी जे विधायक थिले संबित राउतराय एवं तांको बापा दीर्घ दिन धरी गोटे परिवार 30 वर्ष धरी पारादीप लोक मैंने दायित्व देइथिले पारादीप विकास पई विभिन्न विकासमूलक काम पई अंचलर विकास होबो लोक मानकर विकास होबो किंतु वास्तव रे ता हेई पाला नाही। आज लोक माने मौलिक समस्या वंचित अछंती। आज गाँ गाँ को जेतेबेले आमे बुलुचु लोक माने प्रति घरर बापा माँ गुरुजन माने युव बंधु माने समस्तंकर आशीर्वाद मिलुची। समस्ते गोटे कथा एथर परिवर्तन दीर्घ दिन धरी मौलिक समस्या से माने पूर्ण करि पार नाहंती। जो जन कल्याणकारी योजना आमर प्रिय प्रधानमंत्री करिसेंती ताकू लोकंक पाखरे ठीक लोकंक पाखरे योग्य हिताधिकारी पाखरे पहुँचुनी ताकू दलीय आधार रे बांटुचंती। पंचायत रे विकास हो पारनी गाँव रे विकास हो पारनी। मोदी 10,000 कोटी टंका देइचंती प्रति घर को पाइप जोगे किभली भाव में पीवा पानी जीव। आज भी लोक मानक पाखरे पीवा पानी पहुँची पारला नहीं। लोक माने बहुत समस्या सम्मुखीन होउचंती पारादीप निर्वाचन मंडली रे। पारादीप रे अपार संभावना थाई मध्य एटी युववर्ग मातृशक्ति समस्ते आज अवहेलित अछंती। से कृषक कथा कहतु श्रमिक कथा कहतु समस्ते अवहेलित अछंती। एठिकार जे विधायक सी लोकों समस्या सहित जोड़ी होंतनी केवल केतबेले महोत्सव हम केतबेले यात्रा हम सी सेठिके आसती नाचती गीत बोलती यही कम से व्यस्त रुहति। लोकों सहित जोड़ी होंतनी पंचायत को जाती गाँ को जाती 5 वर्ष भितर 2-3 थर भी लोक देखिपारे ना पंचायत रे एवं लोक जदि तांकु देखा जी भुवनेश्वर 5,000 टଙ୍କା खर्च करी से भी मध्य देखा दियंती नहीं। जो दलर लोक मीडिया सामने मुँह खोली कहते आम विधायक हेले अयोग्य विधायक। यही अयोग्य विधायक को पारादीप लोक प्रत्याख्यान करछंती एवं परिवारवाद पारादीप की मुक्ति दवापाई लोक मैंने एथर परिवर्तन चाहिए। जो आज बड़ बालिकणी पंचायत तांकर वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा पूर्वतन सरपंच ज्ञानरंजन चौधरी नेतृत्व में शताधिक विजु जनता दलर कर्मी आज भारतीय जनता पार्टी रे जोगदेले एवं आपर गंडकीपुर पंचायतर मिश्रण पर्व हम कोठी पंचायतर लोक मिसिबे एवं प्रतिदिन आपड़ देखिए भारतीय जनता पार्टी सहित विजु जनता दलर बहुक्रमी दल छाड़ी जोड़ी हेबे एवं भारतीय जनता पार्टी को लोक माने भरोसा करछंती विश्वास करछंती। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल जे विकल्प हम पारादीप निर्वाचन मंडली रे एवं डबल इंजिन सरकार रे पारादीप निर्वाचन मंडली साहाय्य सहयोग रहिबो मोदी जी को नेतृत्व को एवं हाथ मुठा को टाण करिबो ये आमर आशा और विश्वास। आमर विधायक प्रार्थी संपत स्वाई एवं मोर मिसिकरी एक पदयात्रा करूँ एवं से पदयात्रा कोपियाकुद पंचायत गोटे कथा आम अनुभव कलु केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कि कर्मी नुहंती से कांग्रेस बीजेडी जो मैंने आमको आज समर्थन करुँच गोटे कथा आसी जे आमरी अंचल विकास पाई जे सांसद प्रार्थी एवं विधायक प्रार्थी बीजेपी अच्छा से माने ही समस्यार समाधान करें। आज उत्कट पीवा पानी समस्या सबु अंचल अच्छी गोपियाकुद पंचायत उत्कट होइकी अच्छी ता सहित से माने मोदी जो भली भाव में 10 वर्ष भितर से विकास रे प्रमुख भूमिका नहीं मोदी लहर अच्छी ता सहित से गोटे तुलना करिसेंती जे प्रकृत में गला 5 वर्ष राजश्री मल्लिक एमपी थिला बेले
ସେଠି ତାଙ୍କ MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିନେ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେ ବିଧାୟକ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ, ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ PC କାରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତା ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ଥରୁଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାରିମା ଏ ବିଧାନସଭାର ରଖିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ସେ ନ କରି କେଉଁଠି ଏଠି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଳ ହେବା, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତେଣୁ ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏଥର ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ, ଭୋଟ ଦେବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା ଇଏ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସାମିଲ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ, କୁଶାସନ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶାସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା 10 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ପିଇବା ପାଣି, ପାଇଖାନା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକି ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ତା ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗଲା ଦିନରେ ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଗଲେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେନି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା କାକଟପୁରଠୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗମନାଗମନରେ କେବଳ ସୁବିଧା କେବଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଅନେକ ଜାଗା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବିଧା ଏଠୁ କାକଟପୁରର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, ସମଗ୍ର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହେଁ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କି ଏଠି ଜିତେଇବୁ। କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100ରୁ 100 ମତ ଅଛି ଯେ ଏଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କି ଆମେ ଜିତେଇବୁ। ଶହ ଶହ ମାତୃଶକ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୁବଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଭୂତ ହେଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏଥର ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ଏଥର ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ପାରାଦୀପ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।